एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। न्यू गरिया यानी कवि सुभाष से रूबी यानी हेमंत मुखोपाध्याय तक कोलकाता मेट्रो सेवाएं पहले ही शुरू हो चुकी है। कवि सुभाष और हेमंत मुखोपाध्याय स्टेशनों के बीच सेवा का उद्घाटन मार्च में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। हाल ही में 24/7 ताज़ा समाचार की टीम ने मेट्रो सेवा का उपयोग कर रहे यात्रियों से एक खास बातचीत की। दिन থেকে এখন অসাধারণ, কারণ এরকম একটা মেট্রো এবং এত সুন্দর তার ফ্যাসিলিটি আমরা আজ থেকে 5 বছর আগে বুঝতে পারিনি। সত্যিকারের আগে যে রাস্তা ক্রসিং করতে একটা বিপজ্জনক একটা বার্তা থাকতো যে কি কখন কি হয়ে যায়, সেটা এখন আর নেই। কারণ এখন মেশিনটা আসা যাওয়া করতে পারে এবার থেকে উপর। অ্যাকচুয়ালি বাড়ি আমার হচ্ছে বারাসাত, সকালবেলা এখানে এসেছি, এখন আবার বাড়িতে ফিরে যাচ্ছি। আমি যেটি চাকরি করি না, আমার বিজনেস, যারা চাকরিজীবী তাদের জন্য যাতায়াতের জন্য আর একটু টাইমিং বাড়ালে এটা অবভিয়াসলি অনেক ভালো হয়, যেটা আরো 2 ঘন্টা বাড়িয়ে দেয়। এবং এখন তো শুনেছি এখান থেকে দমদম কানেক্টেড এখনো হয়নি, আগামীতে হয়ে গেলে যাত্রী সাধারণের জন্য সবাই খুব মঙ্গল হবে। हम तो आए सोनारपुर से, तो ये मेरा ऑफिस है यहाँ पर, तो यहाँ काम करते थे। पर डे तो हम बस से आते हैं जाते हैं, फिर आज क्या मन हुआ जो देखें, जब मेट्रो से जाके देखते हैं कैसा लगेगा। मैंने ऐसे तो मेट्रो बहुत ही है, लेकिन ये वाला मेरा पहला बार है, तो देखें कैसा लगता है ऊपर जाके। अभी मेरा सामने ही बना है वाला, जब मैं ऑफिस पहले तब तो अभी कोई रेडी नहीं हुआ था, अभी रेडी हो गया है। अब देखें कैसा लग रहा है। यहाँ बस से ट्रैफिक जाम है, जाम तो उससे बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। जहाँ बस से आधा घंटा लगता था, यहाँ 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, या 15 मिनट में। ट्राई नहीं किया, आज ट्राई कर रहे हैं। देखें रूबी से न्यू गोरिया जाएंगे, न्यू गोरिया से फिर जाएंगे अपना गोरिया, क्योंकि मुझे तो गोरिया उतरना है ना, बस भी यहाँ से गोरिया जाता है। बस आज थोड़ा देखें कैसा लगता है। অনেক উপকৃত হচ্ছি, কেন কি আমার হাওড়া যেতে এখানে খুবই মানে ভালোভাবে পৌঁছাতে পারি হাওড়ায়, আর অত জ্যাম হয় না রাস্তায়, পুরোটাই এসি থাকে, খুব সুবিধা, অনেকটাই সুবিধা হয়। এখন আমি হাওড়া যাব, এই পুরো মেট্রোতেই যাব, 2-3টে চেঞ্জ করে যেতে হয়, তবুও আমি মেট্রোতেই যাব। টাইমিংটা বাড়ালে খুব ভালো হয়, সবার সুবিধা হয় টাইমিংটা বাড়ালে। আর যেহেতু অন্যান্য সব জায়গায় টাইমিংটা বাড়ানো আছে, এখানকার টাইমিংটা বাড়ানো উচিত আমি মনে করি, সবার সুবিধা হবে। খুব আমরা ভালো ফিল করছি আমাদের মেট্রোটা চালু হয়ে, খুব আমরা খুশি আনন্দিত, প্যাসেঞ্জাররা সুবিধা পাচ্ছে, খুব আনন্দ, আমরা এই জার্নিটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। টাইমিংটা বাড়ালে একটু ভালো হয়, কেন কি আমরা তো 5টার পরে আর মেট্রোটা ঠিক এখান থেকে পাই না। যদি এবার টাইমিংটা বাড়ানো হয় তো আমাদের সুবিধা হবে, আরো জনগণের সুবিধা হবে। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, कोलकाता।